मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके दूसरे बाब को पढ़ेंगे और आज के चैप्टर की आयत जो हमारे पास टोटल हैं वो पहली आयत से लेकर वो 25वीं आयत यानी कि 25 आयतों पर ये चैप्टर जो है ये मुश्तमिल है और हम इन सारी आयतों को जो है एक साथ इकट्ठा ही पढ़ेंगे। और इसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा और जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाऊ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने झाऊ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी अब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक भाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जा कर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है। उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्क मिद्यान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था और मिद्यान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर भर कर कटरों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं। और गडरिये आकर उनको भगाने लगे, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रवाइल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गईं? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुला लाओ कि रोटी खाए। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी और उसके एक बेटा हुआ और मूसा ने उसका नाम जरसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आ भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका कराना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से खरूज की किताब यानी कि बुक ऑफ एक्सोडस के हमने चैप्टर 2 को आज पढ़ा है। इससे पहले हमने कल इसके पहले बाब को पढ़ा था जिसमें हमने देखा ये था
کہ قوم بنی اسرائیل جو کہ ملک مصر میں رہتی تھی، یوسف کی موت کے بعد جو ہے اب وہ کس قدر جو ہے وہ غلامی میں آ چکے ہیں اور پست حالت میں آ چکے ہیں، اور مصر کے لوگ فرعون بادشاہ کے حکم کے باعث جو ہے اس قوم کو جو ہے وہ ستاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، اور ہر طرح سے وہ اپنی ممکن کوششیں کرتے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے وہ مٹایا جائے، کمزور بنایا جائے، کیونکہ ان کی طاقت، ان کا بھرنا جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہاں کا بادشاہ اس بات کو سوچ کر خوف بھی کھاتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ زور آور بھی ہو جائیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے قوم بنی اسرائیل کا آنا، رہنا اور دکھوں کو سہنا، یہ خداوند کا جو ہے ایک خاص پلان تھا، کیونکہ خدا نے خاص برکت، خاص ذمہ داری قوم بنی اسرائیل کو دینی تھی، اور اسی لیے خدا نے ان کو جو ہے ایک خاص قسم کے مشکل ترین امتحان سے جو ہے وہ گزارا بھی، تاکہ ان کے ایمان کی آزمائش ہو سکے، اور جب وہ اس آزمائش میں سے نکل جائیں تو خدا جو ہے ان کو بلندی بھی دے سکے اور سرفرازی بھی دے سکے۔ تو ہم نے سیکھا یہ تھا کہ یہ قوم جب بہت زیادہ مصر کی طرف سے ستائی جاتی ہے تو صرف ان کے ٹیکسز نہیں بڑھا دیے جاتے، صرف ان سے انتھک محنت نہیں کروائی جاتی، صرف ان سے اینٹیں نہیں بنوائی جاتی، بلکہ یہاں تک فرعون جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ تو اس میں خاص قصہ جو ہے ہم نے پہلے چیپٹر میں دائیوں کا ایک بڑا خوبصورت کردار پڑھا تھا کہ دائیاں جو ہے وہ خدا کا خوف مانتی تھی، خدا کا خوف رکھتی تھی اپنے دلوں میں، اور انہوں نے بادشاہ کی جو ہے وہ حکم عدولی کر کے جو ہے خدا کا خوف رکھتے ہوئے قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے وہ مارنے سے انکار کیا، اور ان کو جو ہے یہ جیتا چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب دائیوں نے فرعون کی بادشاہ کی بات کو جو ہے وہ رد کر دیا، اس کو نہ مانا، تو اب فرعون جو ہے ایک نیا کام کرتا ہے، ایک نیا اعلان کرتا ہے، اور وہ سب کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو جو ہے وہ دریا میں بہا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ فرعون کی یہ خواہش یہ تھی کہ اب اس قوم کے مرد جو ہے وہ آگے بڑھے نہ، بلکہ پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی نسل جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جائے۔ تو اب ہم فرعون کی ٹینشن جو ہے وہ تب تک یہاں تک دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ فرعون کھل کر جو ہے اس قوم کو دکھوں میں سے گزارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اور پھر ہم آج کی کہانی میں جب دیکھتے ہیں تو بچوں کو، قوم بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو جو ہے وہ مارنے کا حکم تو جاری ہو چکا تھا، لیکن دوسرے باب کی جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں جو ہے اس ظلم و ستم کے دور میں جو ہے ہمیں بڑی خوبصورت اور ایک انمول، ایک قیمتی کہانی جو ہے وہ ملتی ہے، اور وہ کہانی جو ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ بائبل مقدس کے ایک خوبصورت اور قیمتی ترین انسان کی ہے، جس کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہے۔ اور آج کا چیپٹر 2 جو ہے یہ موسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ تو اب لاوی کا گھرانہ کون تھا؟ لاوی کے بارے میں ہم آلریڈی پیدائش کی کتاب میں جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں کہ لاوی جو ہے یہ یعقوب کا بیٹا تھا، یعنی کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اور آگے سے اس کا بیٹا یعنی کہ یعقوب جو تھا وہ باپ ابراہیم کا پوتا تھا، اور لاوی جو ہے وہ یعقوب کا بیٹا تھا جس کو خدا نے اسرائیل کا نام دیا تھا، اور لاوی وہ یعقوب کا وہ والا بیٹا تھا جس نے جو ہے وہ قتل کیے تھے بہت سارے، اور یعقوب اپنی موت کے وقت تک ہم دیکھتے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کا بھی اظہار کرتا ہے، اور جب اس کو برکت دینے کا وقت آتا ہے تو یعقوب اس کو جو ہے وہ برکت نہیں دیتا بلکہ لعنت کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے اس کو لعنت کا اعلان تو اس کے لیے کیا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے جب اس کی تفسیر پڑھی تھی یعقوب کی برکت کی اور یعقوب کی آخری نبوتوں کی، تو تب ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ لاوی کی جو لعنت ہے وہ آگے جا کر برکت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی کا گھرانہ جو ہے اس کو کوئی بہت زیادہ برکت نہیں دی گئی تھی، اس کو خوش قسمت گھرانہ بھی نہیں کہا گیا تھا، لیکن یہ خداوند کا رحم تھا، خداوند کا فضل تھا کہ اس نے لاوی کی لعنت کو جو ہے وہ برکت میں بدل دیا۔ اور جب موسیٰ کا آنا ہوا تو وہ یعقوب کے دوسرے بیٹوں کی اولاد سے نہیں بلکہ لاوی کی اولاد سے جو ہے وہ موسیٰ کا پیدا ہونا ہوا۔ تو آگے چل کر جب ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی کے قبیلہ میں سے یعنی کہ یعقوب کے بیٹے لاوی کے قبیلہ میں سے لاوی ایک مرد، وہ لاوی ہی کی اپنے ہی قبیلہ کی عورت سے جو ہے
وہ شادی کرتا ہے، اور یاد رکھیں ابھی تک جو ہے وہ شریعت نہیں آئی تھی اور ابھی تک یہ جو ہے آپس میں ایک قبیلے میں جو ہے وہ شادیاں کیا کرتے تھے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیاہ کر لیتا ہے، وہ شادی کر لیتا ہے، اور دوسری آیت میں پڑھتے ہیں وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک لاوی مرد دوسری لاوی عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، اور شادی کرنے کے باعث جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اب خدا جو ہے ان کو ایک بیٹا دیتا ہے. اور یاد رکھیں یہاں موسیٰ جو ہے وہ اس کتاب کا جو ہے وہ خاص شخص ہے، مرکزی شخص، اور صرف اس کتاب کا نہیں بلکہ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کا اگر دیکھیں تو موسیٰ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ خاص مخصوص شخصیت ہے جس کو خدا نے کثرت سے برکت دی اور خاص کام کے لیے. یہاں تک کہ جس طرح سے یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے نسل انسانی کو جو ہے وہ نجات دلائی، اسی طرح موسیٰ کو جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دینے کے لیے جو ہے خدا نے استعمال کیا. تو موسیٰ جو ہے وہ اس قدر خاص اور خوبصورت ہستی ہے. حالانکہ اگر یوسف کی پیدائش سے پہلے کی بات کی جائے تو یہاں جو ہے ان کی شادی کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ موسیٰ ہی کی بات کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ موسیٰ سے پہلے اس کا ایک اور بھائی اور اس کی ایک اور جو ہے وہ بہن بھی تھے، وہ موسیٰ سے بڑے تھے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ان کو بیٹا دیا تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ خوبصورت ہے. اب جب یہاں پر خوبصورت کا ورڈ نظر آتا ہے تو اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماں باپ کے لیے اولاد کیسی بھی ہو، گوری ہو، کالی ہو، اس کے نقش کوئی تیکھے ہو، موٹے ہو، چوڑے ہو، ماں باپ کے لیے اپنی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا پیرنٹ میرا نہیں خیال ہوگا جو کہے کہ میری اولاد سے زیادہ جو ہے کوئی اور مجھے اچھا لگتا ہے. ہمیشہ ماں باپ کو اپنی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم اور قیمتی ترین لگتی ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا اپنا حصہ ہوتا ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ میراث ہوتی ہے، اور اسی لیے اپنی میراث ہر کسی کو جو ہے وہ ہر کسی سے زیادہ پسند آتی ہے، پیاری لگتی ہے. لیکن یہاں جب موسیٰ کے ماں باپ کے لیے لکھا گیا ہے کہ موسیٰ کے پیرنٹس نے یہاں پر اس بات کو نوٹس کیا کہ بچہ جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو یاد رکھیں جو اسکالر اس کے بارے میں بات بیان کرتے ہیں اور تاریخ جس بات کی گواہی دیتی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پیرنٹس کو یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ خدا نے جب موسیٰ ان کو دیا تو موسیٰ کو خدا نے جو ہے وہ کسی خاص خوبصورت مقصد کے لیے پیدا کیا. اور یاد رکھیں خدا جب بھی کسی کو کوئی خاص ذمہ داری دے کر پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے خدا جو ہے ان چیزوں کو ظاہر بھی کرتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے ماں باپ نے جو دیکھا کہ موسیٰ خوبصورت ہے تو حقیقی طور پر انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ موسیٰ کی پیدائش ان کے خاندان میں یا ان کی قوم میں جو ہے یہ خدا کی طرف سے خاص پیدائش ہے، اور خدا نے اس کو خاص برکت کے لیے اور خاص ذمہ داری کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اسی لیے وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، آگے لکھا ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. تو اب جب وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ موسیٰ کے لیے خدا کی جو ہے وہ خاص مرضی ہے تو وہ موسیٰ کو اپنے پاس جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے چھپا کر رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے ملک مصر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، اور اگر پتہ چلے گا تو وہ اس کو جو ہے وہ مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. اور آگے بڑھ کر جب تیسری آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کی اس وقت جتنی مائیں بچوں کو جنمتی تھی، جن کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، وہ ساری دکھ سے، درد سے، تکلیف سے ہی گزرتی تھی. کیونکہ کوئی بھی ماں جو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کے لیے یہ بات ہرگز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی کہ میرا بچہ میرے پیٹ سے جنم لیتے ہی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. تو اس وقت کے دور کی وہ مائیں جو ہیں جو بچہ جنتی تھی، جو اپنے پیٹ میں 9 مہینے ایک بیٹے کو رکھتی تھی اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو پیدا ہوتی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا. تو اگر ہم اس بات کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس دور میں قوم بنی اسرائیل کی عورتیں جو ہے وہ کس قدر خوف میں اور دکھ میں، تکلیف میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارتی ہوں گی. تو اب جب موسیٰ کی ماں جو ہے وہ تو اسے 3 مہینے تک اپنے گھر پہ رکھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، لیکن اب جب اس نے اپنے بیٹے کو ٹوکرے میں بہایا ہوگا، بڑے اچھے طریقے سے اس نے پیک تو کیا، اس نے اس امید سے بہا دیا کہ
کہ خدا جس نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے, جس نے مجھے یہ فیل کرایا ہے, جس نے مجھ پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کو میں نے خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے, اس کو میں نے خاص برکت دینی ہے, اس نے حقیقتاً اسی خدا کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہوئے اس بیٹے کو بہا تو دیا ہوگا, لیکن اس کے دل میں جو ہے بار بار اس کا دل دھک دھک تو ضرور کرتا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کی جان کو رسک پر چھوڑے اور اس کی فکر نہ کرے. اور اسی لیے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کی ماں جو ہے وہ صرف بھیج نہیں دیتی بلکہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ بھیجتی ہے اس کی نگہبانی کرنے کے لیے بھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا دل اس نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بہا دیا ندی میں, اور چوتھی آیت میں لکھا ہے اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس کی بہن دور سے کھڑی ہوئی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم کہانی پڑھ رہے ہیں, کہانی پڑھتے ہوئے جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, لیکن میں آپ کو جو ہے وہ سجیسٹ یہ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے موسیٰ کی فلم نہیں دیکھی تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس کہانی کو پڑھنے کے ساتھ, اس فلم کو دیکھنے کے ساتھ آپ کو مزید اور زیادہ جو ہے کھل کر یہ کہانی سمجھ بھی آئے گی اور اچھی بھی لگے گی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر 5ویں آیت میں لکھا ہے اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں. تب اس نے جاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے. تو یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جس نے موسیٰ کے لیے اس کی زندگی کا انتظام کیا تھا, جسے خدا نے سانسیں دینی ہوتی ہے, یاد رکھے اس کے چاروں طرف اسے اگر دشمنوں نے گھیر کے بھی رکھا ہو تو خدا جو ہے اس کے لیے زندگی کے راستے ضرور نکالتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو اس کے گھر کی طرف سے دریا میں تو بہا دیا گیا ہے, اس کی بہن اس کی رکھوالی کے لیے, اس کی خبر گیری کرنے کے لیے جو ہے وہ دور سے دیکھ تو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی خدا جو ہے وہ موسیٰ کے لیے انتظام بھی کرتا ہے اور وہ فرعون کی بیٹی کو جو ہے وہ تیار کر کے وہاں لے آتا ہے. اور یاد رکھے فرعون کی بیٹی کا اس وقت غسل کرنے کے لیے آنا, یہ سارا انتظام جو ہے یہ موسیٰ کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے, یہ سارا انتظام جو ہے یہ خدا کی طرف سے تھا. اور آگے 6 آیت میں لکھا ہے جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا, اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. تو اب اگر ہم اس دور کی بات کریں جب فرعون کی بیٹی نے اس عبرانی بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور اس پر ترس آیا, تو ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی فرعون کی بیٹی تھی جس کے سامنے اس بات کا اعلان ہوا تھا کہ سارے عبرانی بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی مار دیے جائیں, ان کو قتل کر دیے جائیں. تو اس وقت سے لے کر اب جب تک اس کی اپنی گود میں کوئی بچہ آتا ہے اسے کیا تب ترس نہیں آیا ہوگا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا خاص انتظام تھا. جب وہ موسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے, اسے روتا ہوا دیکھ لیتی ہے, تو یہ خدا ہے جو فرعون کی بیٹی کے دل میں جو ہے وہ ترس ڈالتا ہے, رحم ڈالتا ہے, تاکہ یہ اس بچے کو جو ہے وہ گود لے سکے اور اس کی زندگی کا اور اس کی پرورش کا جو ہے وہ انتظام ہو سکے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جس نے موسیٰ کے رہنے کا انتظام بادشاہ کے محل میں کیا, اگر وہ چاہتا تو وہ موسیٰ کی حفاظت جو ہے وہ عبرانی قوم کے لوگوں کے ان کے اپنے گھروں میں بھی کر سکتا تھا, کیونکہ خدا کا کنٹرول جو ہے وہ ہر چیز پر ہے, خدا کا اختیار جو ہے وہ ہر چیز پر ہے. جو موسیٰ کو دریا میں سنبھال سکتا تھا وہ موسیٰ کو عبرانی گھر میں بھی سنبھال سکتا تھا. لیکن کیوں موسیٰ کو جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں لایا گیا, کیوں موسیٰ کی تربیت مصر میں ہو, مصری لوگوں میں ہو, وہ مصر کی تعلیم کو حاصل کرے, یہ سارا جو ہے یہ خدا کا انتظام تھا, کیونکہ خدا نے موسیٰ کو بڑی خوبصورت خدمت دینی تھی اور اس خدمت کو دینے کے لیے خدا نے جو ہے اس کو اس لائق بھی بنانا تھا. کیونکہ اگر موسیٰ غلامی کے گھر میں پلتا تو اسے صرف غلامی کا ہی پتا ہوتا, وہ غلامی ہی کرنا جانتا, لیکن خدا نے اس کو خوبصورت اختیار دینا تھا. جیسے ہم نے دیکھا کہ یوسف چرواہا تھا لیکن خدا نے یوسف کو حاکم بنانا تھا, اسی لیے خدا نے یوسف کے لیے انتظام کیا کہ وہ پوتیفر کے گھر میں رہ سکے اور پوتیفر کے گھر سے وہ حکمرانی کرنا جو ہے وہ سیکھ سکے. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں خدا نے اگر یوسف کے لیے حکمرانی کو سیکھنا مقرر کیا تو آخر میں فیوچر میں جا کر خدا نے یوسف کو جو ہے وہ حکمران مقرر بھی کیا. تو اب موسیٰ کو خدا نے جو خوبصورت ذمہ داری دینی تھی, جو خوبصورت خدمت موسیٰ سے لینی تھی, اس کے
لیے لازمی تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے، ان کی تعلیم سے واقف ہو، ان کے رسم و رواجوں سے، ہر چیز سے واقف ہو، تاکہ یہی موسیٰ ہے جو فیوچر میں جا کر پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے ان کی جو ہے وہ آواز بنے گا۔ اور اسی لیے خدا نے موسیٰ کے رہنے کا، اس کی زندگی کی سانسوں کے بحال رہنے کا انتظام جو ہے وہ فرعون کے محل میں کر دیا۔ آگے چل کر جب ہم 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کتنی خوبصورتی سے اس کہانی کو بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی بہن جب دیکھ لیتی ہے کہ فرعون کی بیٹی کو میرے بھائی پر ترس آ چکا ہے، تو اب جو ہے اس کے اندر بھی کانفیڈنس آتا ہے، اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی گزارش کرتی ہے فرعون کی بیٹی سے جا کر کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کے لیے جو ہے وہ دائی کا انتظام کر سکوں جو اس کو دودھ پلا سکے، جو اس کی پرورش کر سکے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں خدا نے بڑی خوبصورتی سے موسیٰ کا جو ہے وہ انتظام بھی کیا کہ موسیٰ جو ہے وہ پلے گا تو مصری ہو کر پلے گا، کہلائے گا تو مصری کہلائے گا، بادشاہ کہلائے گا، لیکن اس کی پرورش، اس کے دودھ پلانے کا انتظام جو ہے وہ خدا نے اس کی اپنی ماں کو اس کی ذمہ داری دی۔ حالانکہ اگر بادشاہ کی بیٹی چاہتی تو وہ مصر میں سے بھی کسی دائی کا انتظام کر سکتی تھی اور کسی کا بھی، لیکن یہ خدا ہی کا انتظام تھا۔ خدا جس عورت کی گود سے بچے کو جو ہے جنم دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ بچے کی اپنی ماں جو ہے وہی اس کی تربیت کرے، وہی دیکھ بھال کرے۔ اور حقیقی طور پر اگر ہم رشتہ داروں پر غور کریں یا دوسرے عزیزوں پر غور کریں تو ہمارے بچوں کے ساتھ پیار کا، محبت کا اظہار تو سارے ہی کرتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے، دادی بھی کہتی ہے میں بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، نانی بھی کہتی ہے، پھوپھیاں بھی کہتی ہیں، تائیاں، چاچیاں، ہر کوئی کہتا ہے، لیکن بچے کی جو پرورش، جو تربیت بچے کی اپنی ماں کر سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ اپنی ماں جو ہے وہ بچے کی اچھائی اور برائی ان دونوں کو برداشت کرتی ہے، لیکن ہمارے عزیز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بچوں کی اچھائی تو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے بچے ان کو ستائیں، ان کو تنگ کریں تو تب وہ اس بات کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اگر عورت کی گود سے بچے کے جننے کا، پیدا ہونے کا انتظام کیا ہے تو خدا نے ذمہ داری بھی جو ہے وہ عورت ہی کو دی ہے کہ عورت خود اپنے بچے کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرے اور اس کی پرورش کرے۔ اور موسیٰ کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ وہ جس کی گود سے پیدا ہوا وہ کہلائے گا تو مصری، لیکن اسی کی گود سے اس نے جو ہے وہ دودھ بھی پیا اور پرورش بھی حاصل کی۔ اور آگے 9ویں آیت میں بڑھتے ہیں تو لکھا ہے، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر دودھ پلانے لگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں جو ہے وہ فرعون کی بیٹی سے اپنے بیٹے کو واپس لے جاتی ہے، جس نے کچھ دیر پہلے جو ہے اسے ٹوکری میں بہایا ہوتا ہے، اس فکر کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اور حقیقتاً اس دعا کے ساتھ اس نے بہایا ہوگا کہ خداوند یہوہ خدا جو ہے وہ میرے بچے کی حفاظت کرے۔ اب وہ بڑی خوشی سے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اس کو دودھ پلانے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے فرعون بادشاہ کی بیٹی کے پاس سے اسے لے جاتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں، جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی جو پیدائش ہوئی وہ اس کی اپنی ماں کی گود سے ہوئی، لیکن وہ جو بیٹا ٹھہرا تو وہ مصری کا بیٹا ٹھہرا۔ اور لکھا ہے، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ تو موسیٰ کے نام کا مطلب جو ہے وہ پانی سے نکالا ہوا ہے، اور موسیٰ کا نام جو ہے یہ عبرانی نام نہیں بلکہ ایک مصری نام تھا۔ تو یہ خدا ہی کی مرضی تھی، جیسے یوسف کے بچے جو ہیں وہ ایک مصری عورت سے پیدا ہوئے اور عبرانی کہلائے، تو یہ خدا کی مرضی تھی، یہ خدا کا انتظام تھا کہ موسیٰ عبرانی عورت سے پیدا ہوا اور مصری کہلایا۔ لیکن آگے چل کر فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عبرانیوں میں جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گا، اور صرف یہ لوٹ نہیں آئے گا بلکہ یہ عبرانیوں کو ملک مصر سے جو ہے وہ نکال کر لے جانے کا سبب بھی بنے گا، کیونکہ خدا خود اس کو جو ہے وہ استعمال کرے گا، اور خدا نے اسی ذمہ داری کے لیے موسیٰ کو جو ہے یہ سارے مقام دیے۔ اور آگے چل کر ہم جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس کی 11ویں آیت میں، اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا
کہ ایک मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। तो अब हम देखते हैं कि मूसा जो है वो फिरौन बादशाह के दरबार में पला, महल में पड़ा, और जितना अरसा उसने महल में गुजारा उसे खाने की, पीने की, पहनने की किसी किस्म की जो है वो कोई कमी नहीं होगी, और उसको इसी ख्याल से, इसी तरबियत से पाला होगा कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू भी जो है वो फिरौन बादशाह की जगह पर होगा, एक दिन तू भी जो है वो मुल्क मिस्र पर हुकूमत करेगा। तो मूसा को जो है वो बड़ी खूबसूरती से उसकी माँ ने पाला, क्योंकि वो मिस्री बादशाह की बेटी थी, और इसीलिए, और याद रखें मूसा को जिस मिस्री औरत ने पाला जो फिरौन बादशाह की बेटी थी, वो खुद जो थी वो बे औलाद थी, उसकी अपनी जो है वो कोई औलाद नहीं थी, और वो औलाद से तरसी हुई औरत थी। और याद रखें वो लोग जो औलाद से तरसे हुए होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी औलाद हो और उनको औलाद नहीं मिलती, और अगर उनको लकीली कहीं से औलाद मिल जाए तो फिर वो अपनी औलाद से ज्यादा जो है वो उस गोद ली हुई औलाद की जो है हिफाजत भी करते हैं और उससे प्यार भी करते हैं। और इसी तरह से फिरौन बादशाह की बेटी ने जब यूसुफ की तरबियत की, उसे पाला, उसे अपने महल में रखा, तो उसने बड़ी शानो शौकत मूसा को दी थी। और मूसा की मिस्रियों में जो है वो बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा मुकाम था, क्योंकि हकीकी तौर पर इस बात को जाना जाता था, इस बात का ख्याल किया जाता था कि फ्यूचर में आने वाला जो है वो मूसा भी जो है वो मिस्र का बादशाह हो सकता है। और लेकिन मूसा के बारे में हम देखते हैं कि जब मूसा निकलता और अपने इब्रानी भाइयों को देखता है जुल्म की हालत में, कि वो किस कदर जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मूसा से जो है वो देखकर रहा नहीं जाता। और याद रखे खून जो है वो हमेशा अपने अंदर कशिश रखता है, और सारे खून जो है वो याकूब के पहले बेटों की तरह नहीं होते जो अपने भाइयों को जो है अपने भाई को बेच डाले, उसको अपने घर से निकाल दें। बहुत सारे दुनिया में ऐसे भाई भी होते हैं जो भाई को कत्ल कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भाई होते हैं जो भाइयों के पीछे अपनी जो है वो जान लुटा देते हैं। और जब यूसुफ इधर मूसा के हम किरदार पर गौर करते हैं तो मूसा एक ऐसा खूबसूरत किरदार है, जब उसने अपने भाइयों को जुल्म में देखा, तकलीफ में देखा, तकलीफें सहते हुए देखा, तो उसने अपने बादशाही के इख्तियार को जो है खो देने से परवाह ना की, उसका खौफ ना किया। आगे जाकर हम मूसा के रिएक्शन को देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत रिएक्शन वो करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा ने जब अपने भाइयों की मुशक्कत को देखा तो वो उससे रहा ना गया, उससे बर्दाश्त ना हो सकी, क्योंकि उसका खून जो है वो कशिश जोर मारता था कि किसी तरह से वो अपने भाइयों की जो है वो हमायत कर सके, क्योंकि था तो वो मिस्री, कहलाता तो वो मिस्री था, लेकिन कोई स्कॉलर का कहना है, बाइबल का ही एक स्कॉलर है, वो ख्याल पेश यहाँ ये करता है कि मूसा ने जो है वो मिस्री कहलाना पसंद भी नहीं किया अपनी कौम के जुल्मों सितम को देखकर। तो यहाँ हम देखते हैं हकीकी तौर पर यह बात यहाँ पर वाज़िया होती है कि मूसा को जो है वो महल का सुकून इतना तसल्ली ना दे सका जितनी उसे तकलीफ अपने भाइयों को दुख में देखकर हुई। तो यहाँ लिखा है आगे, उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी को भाई को मार रहा है, और 12वीं आयत में जो वो रिएक्ट करता है लिखा है, फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। तो अब मूसा के दिल में, उसके खून में जो मोहब्बत अपने भाइयों के लिए, अपनी खून के लिए, अपनी कौम के लिए भरी थी, अब उसके बाइस वो करता क्या है कि जिस मिस्र के बादशाह के महल में वो पला, उसी मुल्क के उसी आदमी को, उसी कौम के आदमी को जो है वो मारने से दरेग नहीं करता। वो इधर अपने दाएं बाएं देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और वो अपने भाइयों के जुल्म का बदला जो है वो फौरन लेता है और उसको मार डालता है। और मार डालने के बारे में भी जो है वो भी बाइबल के स्कॉलर्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की राय जो है वो पेश करते हैं। तो याद रखें हम बहुत सारी राय को इधर जिक्र करके उन पर जो है वो मजीद तबसरा नहीं करेंगे, अगर क्योंकि इस चैप्टर पर इतनी राय पाई जाती है, अगर उन सब का हम तबसरा करना शुरू करें तो 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है कि आखिर में हम जो है वो खुद से किसी नतीजे पर पहुंच सकें। सो हम सादगी के साथ इन सारी बातों को देखेंगे और जानेंगे कि खुदा की कुदरत जो है वो किस तरह से काम कर रही थी ताकि कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से जो है वो निकाला जा सके। लेकिन उसके लिए इनकी जो आजमाइश है वो बहुत ही मुश्किल तरीन थी, क्योंकि इनको खुदा ने जो देना था वो भी बहुत खूबसूरत तरीन था। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि मूसा ने क्या किया कि मिस्री आदमी को मारा और वहीं पर छुपा दिया, और उसने ख्याल ये किया कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, किसी ने मुझे देखा नहीं। और 13वीं आयत में लिखा है, फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है।
उसने कहा तुझे किसने हम पर हाकिम या मुसन्निफ मुकर्रर किया है। अब हम देखते हैं कि मूसा को बिल्कुल उसकी सोच में भी नहीं था, उसके गैमो गुमान में भी नहीं था कि जिनकी शिफायत करने के लिए, जिनको सहारा देने के लिए मैंने मिस्री को मार दिया, कत्ल कर दिया, वो जो है खुलकर मुझे आगे से जो है वो मुजरिम करार देंगे या इस बात को छुपाने की बजाय जो है वो आगे खोल देंगे, बादशाह तक पहुंचा देंगे। मूसा ने बगैर किसी फिक्र के लिए, बगैर किसी बात का लिहाज किए मिस्री आदमी को जो है वो मार तो डाला, लेकिन जब उसने अपने लोगों को, अपने भाइयों को आपस में लड़ते देखा तो अब उसने अपने भाइयों को मारने की जुर्रत नहीं की, कोशिश नहीं की, बल्कि अब जो है उसने अपने भाइयों की आपस में सुलह कराने की कोशिश की और जो गलत कर रहा था उसको उसने जो है वो मुखातिब किया और उसने उसको जो है कहा भी कि तू क्यों इसके साथ ज्यादती कर रहा है, तू क्यों इसके साथ गलत कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि बजाय कि वो मूसा की बात पर तवज्जो देता, ध्यान देता कि ये मूसा जो है इसने कल भी हमारी हिमायत में हमारे बंदे को छोड़ दिया था, वो आगे से जो है वो मूसा ही के गले पड़ने की करता है और उसको कहता है तुझे किसने हम पर जो है वो हाकिम बनाया है कि तू हमारे फैसलों को कर सके। तो यहाँ मूसा की इस खास खूबसूरत बात से हम सीखते ये हैं कि अगर हमें कभी किसी की सुलह करानी पड़ती है, किसी की सुलह कराने के लिए काम आना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई हमें हाकिम मुकर्रर कराए और तब ही हम किसी की सुलह करा सकते हैं, या कोई हमें इजाजत दे तो तब ही हम किसी के घर में जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। बल्कि याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में कहा गया है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, तो सुलह कराने वाले को जो है वो मुबारक कहा गया है। अब शायद बाज़ोकात लोग यहाँ सोचे कि वो सुलह तो ये है कि आदमी और खुदा के दरमियान सुलह कराते हैं, वो मुबारक है। याद रखें मुबारक वो भी है जो आदमी की खुदा के साथ सुलह कराते हैं और वो भी मुबारक है जो आदमी की आदमी के साथ सुलह कराते हैं। खुदा जो है वो हर हाल में, हर सूरत हाल में जो है वो सुलह, सफाई, प्यार, मोहब्बत ही को पसंद करता है। खुदा ने अगर अपने और इंसान के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता रखा है तो खुदा ने इंसान और इंसान के दरमियान भी जो है वो मोहब्बत ही के रिश्ते को बनाया है। नफरत की इजाजत खुदा ने ना इंसान को अपने साथ दी है और ना किसी दूसरे इंसान के साथ। यहाँ तक कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा जो है हमें गुनाहगार से भी नफरत करने को नहीं कहता, क्योंकि खुदा खुद गुनाहगार से नफरत नहीं करता, खुदा गुनाह से नफरत करता है और खुदा गुनाहगार के लिए हमेशा जो है वो ऐसे वसाइल पैदा करता है, ऐसे वसीले उसे देता है कि किसी ना किसी तरह से ये गुनाहगार शख्स जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ ये अपने गुनाह को छोड़ दे और मेरे करीब आ जाए। और याद रखे अगर खुदा गुनाहगार से मोहब्बत ना करता हो तो वो कभी उसके लिए जो है उसको वसीले भी ना दे, वसाइल भी मुहैया ना करे कि ये अपने गुनाहों को छोड़कर मेरे पास आ जाए और जिंदगी में दाखिल हो जाए। तो खुदा इंसान के लिए वसीले इसीलिए मुहैया करता है ताकि खुदा चाहता है कि हर गुनाहगार आदमी जो है वो अपने गुनाह को छोड़ दे, तौबा कर ले, मेरे पास आ जाए और जिंदगी में दाखिल हो जाए। तो इसलिए तौबा करने वालों को और तौबा करवाने वालों को खुदा जो है वो पसंद करता है और उसके लिए खुदा ने ये बिल्कुल भी जो है वो हुक्म नहीं ठहराया कि अगर किसी आपको कोई आला रुतबा दिया गया है तब ही आप किसी की सुलह करा सकते हो, अदरवाइज आपको कोई इख्तियार नहीं। बाजों का जिस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इब्रानी आदमी था हकीकी तौर पर ये सरफिरा आदमी था जो बजाय के मूसा की बात को सुन लेता, मान लेता, आगे से उसके साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो जाता है। तो आज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे सरफिरे लोग होते हैं, अगर उनकी सुलह कराने की कोशिश की जाए तो वो आगे से कहते हैं आपको किसने इजाजत दी है, आपको किसने कहा है कि हमारे बीच में आकर जो है वो इंटरफेयर करे। लेकिन एक यहाँ खास बात सोचने वाली ये है कि सुलह कराने वाला जो आदमी है उसको भी बड़ी हिकमत से जो है इस बात का पता होना चाहिए, मामले का पता होना चाहिए कि मैंने गलत को जो है वो गलत ही कहना है। कई बार जो है वो सुलह कराने वाले लोग भी जो है वो दोगले बन जाते हैं, वो गलत आदमी का साथ देते हैं और जो सच्चा आदमी होता है उसे दबा कर रखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं जी, बर्दाश्त ही करो। लेकिन मूसा को हम यहाँ देखते हैं कि मूसा ने अगर सुलह कराने की कोशिश की है, लड़ाई को खत्म कराने की कोशिश की है, तो उसने जो है वो गलत ही को गलत कहा है, ना कि उस आदमी को जो पहले से ठीक है और उसको कहता कि अगर तेरे साथ ज्यादती हो भी रही है तो चल बच्चा कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर ले। आज बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी होते हैं अजीज, जब सुलह कराने का मामला आता है तो जो गलत इंसान होता है उसको गलत नहीं कहते और अगर उसको कह भी दे थोड़ा सा गलत तो फिर जिसको सहना पड़ रहा होता है उसको कहते हैं चल कोई बात नहीं बेटा, बर्दाश्त कर ले।
कोई बात नहीं, सहना पड़ता है, रिश्तों को बचाने के लिए सहना पड़ता है। तो याद रखें, अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको जुल्म, मुसीबत और तकलीफ को सहना पड़ता है, तो याद रखें अगर आप वो सह जाते हैं तो जुल्म करने वाले को आप और बढ़ावा दे देते हैं और मौका दे देते हैं कि वो खुलकर आपके साथ जुल्म करे, और आप सहने के लिए जो है वो तैयार हैं। और फिर बाकी लोग जो देखते हैं वो भी इन कहानियों से गलत नमूना लेते हैं, गलत काम सीखते हैं। वो देखते हैं कि जब एक आदमी के जुल्म को बर्दाश्त किया गया है तो अब मेरे जुल्म को जो है उसको भी बर्दाश्त किया जाए। और इस तरह से बजाय इसके कि रहम हमारे लोगों की जिंदगियों में आए, ठहर जाए, इसकी बजाय जो है वो जुल्म हमारे लोगों की जिंदगियों में आकर ठहर जाता है, उनके जहनों में ठहर जाता है। और बजाय इसके कि वो सुलह सफाई से रह सके, वो चाहते ये हैं कि हम जुल्म करते रहें और जिस पर जुल्म करते हैं वो सहते रहें, तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। और खुदावंद का कलाम जो है वो हमेशा हमें इंसाफ के साथ चलना सिखाता है। खुदा कभी भी नहीं कहता कि गुनाह को जो है वो आगे बढ़ने दिया जाए और जो है जुल्म सहने वाला वो सहता रहे और गुनाह जो है आगे बढ़कर तरक्की करता जाए। याद रखें, हमें गुनाह को मिटाने की कोशिश करनी है, हमें गुनाह को अपने घरों से निकालने की कोशिश करनी है। किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी के ऊपर सख्ती करना, ये सारी चीजें जो है ये गुनाह ही का हिस्सा है। ये सारी चीजें जो है ये गुनाह ही कहलाती हैं, क्योंकि खुदा ने किसी इंसान को इजाजत नहीं दी कि आप किसी को दुख दें, तकलीफ दें, दर्द दें, यहाँ तक कि आप अगर किसी के जिस्म को या उसके जज्बात को ठेस पहुंचाएं। ये दोनों चीजें जो है ये खुदा की नजर में गुनाह है। और गुनाह की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन जो है वो बड़ी तफसील के साथ पैदाइश की किताब में सीखी थी जब हम पैदाइश की रीडिंग कर रहे थे। तो गुनाह याद रखें, हर वो चीज जिससे खुदा को नफरत है अगर वो हम कर लेते हैं तो वो गुनाह कहलाती है। और खुदा जो है उन सारी बातों से, उन सारे कामों से जो है वो नफरत करता है। और खुदा हमको कबूल तब करता है, खुदा अपनी हुजूरी में हमें तब लेता है जब हम उन गुनाहों को, उन सारी चीजों को, कामों को, बातों को अपनी जिंदगी से निकाल कर दूर फेंक दें। तब खुदावंद जो है वो हमें एक्सेप्ट कर देता है और वो हमें अपने खून से धोकर पाक कर देता है। और फिर जब वो पाक करता है तो फिर वो हुक्म दे देता है कि अब मैंने तुम्हें पाक किया है तो पाकीज़गी के साथ चलना है, कामिल होकर। जैसे उसने इब्राहिम को कहा कि तू कामिल होकर मेरे साथ चल, तो अब खुदावंद हमें कहता है कि मैंने खून बहाकर तुम्हें खरीद लिया, कामिल तो बना दिया, अब कामिल होकर मेरे साथ चलो, पाकीज़गी के साथ चलो। और गुनाह तुम्हारी जिंदगियों में जो है वो हरगिज बसेरा ना करे, हरगिज आकर ठहरने ना पाए, काम ना करने पाए। तो इसीलिए मैं और आप जब हम कहीं जुल्म होता हुआ देखें तो कभी भी हम गलत को जो है वो ठीक ना कहें और सहने वाले को ये ना कहें कि चल बच्चा तेरे साथ कोई करता है तो सहता रह, क्योंकि खुदा ने तुझे सहने के लिए ही बनाया है। याद रखे, खुदा ने गुनाह को बढ़ाने की इजाजत ना मुझे दी है, ना आपको, और ना किसी और को दी है। फिरौन अगर जुल्म करता था, मिस्री अगर जुल्म करते थे, तो आगे चलकर हम इनके इंजाम को भी देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम इनका जोर देख रहे हैं कि ये कितने जोरावर हैं, कि ये कौम बनी इसराइल के लोगों को खुलकर सताते हैं, उनके बच्चों को भी कत्ल करते हैं। लेकिन आगे हम फ्यूचर में चलकर देखेंगे, अगर इन्होंने इब्रानियों के बच्चों को कत्ल किया था तो खुदा इनके भी बच्चों को आगे मरवाएगा। खुदा जो है वो खुद इनसे इंतकाम लेगा। तो मैं और आप, ये बात खास हमारे सीखने वाली है कि हमारे दिलों में खुदा का खौफ होना चाहिए ताकि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ना किसी के जिस्म को, ना किसी के जज्बात को, क्योंकि इन दोनों सूरतों से जो है वो खुदा को नफरत है। और जैसे हम आगे चलकर देखेंगे कि खुदा मिस्र की उदालत करेगा, वैसे ही खुदा आज भी लोगों की उदालत करता है, इंसानों की उदालत करता है जो जुल्म करने में जो है वो पीछे नहीं हटते। खुदा फिर जब उन पर उनकी उदालत करता है, उनसे जब बदला लेता है, इंतकाम लेता है, तो फिर दुनिया देखती है और ऐसे लोग जो है वो बाद में अपनी इज्जत को बचा भी नहीं सकते, ना पैसों के साथ, ना सिफारिशों के साथ। तो इसीलिए मेरे और आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा के खौफ में रहकर उसकी पैरवी करते रहें, ना कि दूसरों को सताते रहें। तो मूसा जब इनको रोकता है तो इनके लिए हम देखते हैं कि ये जो है ये सुलह सफाई का कलाम सुनना जो है वो पसंद नहीं करते, बल्कि आगे से जो है ये मूसा के साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये जानते थे अगर ये उस वक्त मूसा की बात मानते तो मूसा की पहुंच जो है वो मुल्क मिस्र में कोई कम नहीं थी, वो
बादशाह का बेटा कहलाता था, वो होने वाला बादशाह था, वो इनके लिए इन पर रहम भी कर सकता था। इन्होंने देख तो लिया था कि इब्रानी आदमी की खातिर जो है वो मिस्री को मार दिया गया, तो अब ये यहाँ पर अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन याद रखे, झगड़े में इंसान को समझ भी नहीं आती कि कौन हमारे हक में बोल रहा है और कौन हमारे हक में नहीं बोल रहा। तो उस वक्त ये दोनों इब्रानी आदमी जो है वो ऐसा ही करते हैं, और इनकी इस गलती के बायस मजीद आगे चलकर हम देखेंगे कि और ज्यादा कौम बनी इसराइल को जो है वो जुल्म और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है, तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। तो अब मूसा जो है, पहले उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था कि मैंने मिस्री आदमी को मारा और उसे छुपा दिया। अब जब ये उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो अब मूसा जो है वो डर जाता है इस बात से कि मेरा भेद, कत्ल करने का भेद जो है वो फाश हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है। और 15वीं आयत में लिखा है, जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे। तो अब हम देखते हैं कि फिरौन के पास जब ये बात पहुंचती है, ये खबर पहुंचती है कि मूसा ने जो है वो मिस्री आदमी को मार डाला, तो अब फिरौन चाहता है कि वो मूसा को जो है वो खुद ही कत्ल कर दे, उसका खात्मा कर दे। पर खुदा जिसने मूसा को पैदा किया था, जिसने मूसा की जिंदगी का इंतजाम किया था, आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदा फिर से मूसा की जो है वो हिफाजत भी करता है। खुदा मूसा को रास्ता भी दिखाता है, उसकी जिंदगी का भी इंतजाम करता है और इब्रानियों की जो है वो नजात का भी इंतजाम करता है। आगे चलकर लिखा है, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्क मिद्यान में जा बसा, वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा जो है वहां से निकलकर, मुल्क मिस्र से निकलकर जो है वो मिद्यान की तरफ रवाना हो जाता है, मिद्यान पहुंच जाता है। और मूसा का जो है मिस्र से लेकर मिद्यान में पहुंचने तक का सफर जो है, इस पर भी बहुत खुलकर जो है वो लंबी चौड़ी तफसील बनती है, वो भी अगर हम करें तो याद रखें उस पर भी घंटे से ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो याद रखें, जब मूसा ने मुल्क मिस्र से लेकर मिद्यान तक सफर किया, जब वो गया तो वो बहुत तकलीफ से भी गुजरा, क्योंकि उसने महल में अपनी जिंदगी गुजारी थी, उसको गुलामी करने की जो है वो आदत नहीं थी, उसको दुख सहने की जो है वो आदत नहीं थी। आम हम अगर अपनी जिंदगी को देख लें, हम जो है वो सड़कों पर तो नहीं रहते, लेकिन हम एक आम आदमी है, हमारे पास आम जो है वो सिंपल नॉर्मल किस्म का घर है। अगर हमें जो है वो किसी महल में हमने जन्म लिया होता, हम किसी महल में रहते और हमें इस घर में आकर जिंदगी गुजारनी पड़ती, तो हमारे लिए ये काम जो है वो नामुमकिन होता, बड़ा मुश्किल तरीन काम होता। और मूसा के लिए जो है वो मुल्क मिस्र के महल से निकलकर मिद्यान की तरफ रवाना होना जो है ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मूसा के लिए हम देखते ये हैं कि उसने अपने खून को बचाने के लिए, अपने खून की गैरत खाते हुए फिरौन बादशाह के महल को छोड़ देना जो है वो ज्यादा जरूरी समझा, और अपने जान को वहां से जो है वो बचाना ज्यादा जरूरी समझा। और ये खुदा का इंतजाम था कि मूसा जो है वो मिद्यान में आया, क्योंकि आखिर में जब मूसा ने जो है वो कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल कर लेकर जाना है, तो तब भी हम देखेंगे आगे चलकर के इसराइली लोग, इब्रानी लोग जो हैं वो यहीं से, इसी रास्ते से जो है वो निकल कर जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने अगर मूसा को मिस्र में इस्तेमाल करना था हाकिम की जिम्मेदारी के लिए, तो खुदा ने पहले उसके लिए वो सब सीखने का, देखने का इंतजाम किया। लेकिन अब खुदा जो है वो मूसा को पस्त करके उसको तैयार करता है कि अब वो एक अच्छा लीडर, एक अजीम लीडर जो है वो कैसे बन सकता है। तो अब पहले वो हुक्मरानी तो सीख चुका, लेकिन याद रखे, अजीम लीडर जो है वो हुक्मरान बनना नहीं होता, क्योंकि लीडर को लीडर बनने के लिए पहले खुद पस्त होना पड़ता है, पहले खुद झुकना पड़ता है, फिर जाकर वो है किसी और को खड़ा करने का सबब बनता है, फिर वो जाकर किसी और की कामयाबी का सबब बनता है। तो मूसा को जो है कौम बनी इसराइल की कामयाबी का सबब बनना था, छुटकारे का सबब बनना था, नजात का सबब बनना था। इसीलिए खुदा मूसा को जो है वो मिद्यान से गुजारता है। और लिखा है, पहले तो हम देखते हैं कि वो एक कुएं पर बैठा था। आगे 16वीं आयत में लिखा है, और मिद्यान के काहिन की 7 बेटियां थी, वो आई और पानी भर भर कर कटरों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तो अब हम देखते हैं कि जब मूसा की इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें सेम जो है वो याकूब का वाकया याद आ जाता है। याकूब भी जो है वो इसी तरह कुएं के पास जाता है और उसके मामू की बेटी, मामू लाबिन की बेटी राखल से जो है उसकी मुलाकात होती है। तो इन वाकयात को देखें तो ये हमें एक ही जैसे जो है इत्फाकन मामलात नजर आते हैं
کہ याकूब का जो वाकया था वो भी एक इत्तफाकन वाकया था, और अब मूसा का जो वाकया है ये भी एक इत्तफाकन वाकया हमें नजर आता है। लेकिन याद रखें, कई बार हमारी जिंदगियों में जो इत्तफाक से वाकयात होते हैं वो खुदावन की मर्जी से होते हैं, और वो खुदावन की तरफ से खूबसूरत जो है वो एक प्लान के तहत होते हैं। तो यूसुफ याकूब की जिंदगी में जो वाकया हुआ इत्तफाकन वाकया था, लेकिन वो खुदा की मर्जी से था। अब मूसा की जिंदगी में है तो ये भी खुदा ही की मर्जी से है, क्योंकि खुदा जब उसको ले आया मिद्यान में, तो अब खुदा ने मिद्यान में उसको जगह भी देनी थी रहने के लिए, और फिर खास तौर पर खुदा का प्लान जो था उसके लिए लाइफ पार्टनर मुहैया करने के लिए भी था। तो खुदा जो है वो इत्तफाकन जो है मूसा के लिए एक खूबसूरत इंतजाम करता है कि वहां के काहिन की बेटियां जो है कुएं पर पानी पिलाने के लिए आती हैं अपनी भेड़ बकरियों को। तो अब देखते हैं कि मूसा जो है वो पला तो महल में है, लेकिन जिस तरह से उसके अबाउजाद उसके बाप दादा की कौम के लोग चरवाहे थे, अब मूसा आगे चलकर जो है वो खुद भी चरवाहे की जिंदगी गुजारेगा। तो आगे लिखा है 17वीं आयत में, और गडरिये आकर उनको भगाने लगे, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तो अब हम मूसा की जिंदगी के बारे में एक और खूबसूरत बात देखते हैं कि मूसा जो है वो महल में पला तो था, महल में बड़ा तो हुआ था, लेकिन था वो जो है वो बहुत ज्यादा गैरतमंद शख्स था और बड़ा हिम्मत वाला दलेर बहादुर शख्स था। और मूसा जो है वो हमेशा सच्चाई के साथ जो है वो खड़ा रहने वाला शख्स है। वो हमेशा दुखों की तकलीफों की जो है वो हमायत करने वाला शख्स है। तकलीफों में मुब्तला लोगों का जो है वो साथ देने वाला शख्स है। और ये अगर कौम बनी इसराइल का सपोर्टिव होकर आया था, तो ये बाकी नस्ल इंसानी के लिए भी जो है ये सपोर्टिव होने का एक बोझ रखता था। तो यहाँ इन लड़कियों को ये सपोर्ट करने के लिए करता है क्या है कि वो गडरिये जो इनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ये उन गडरियों को वहां से भगाता है और उनकी मदद करता है। और 18वीं आयत में लिखा है, और जब वो अपने बाप रवाइल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गई। और फिर 19वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। तो अब हम देखते हैं कि मूसा जो है तो वो इब्रानी था, लेकिन क्योंकि वो मिस्री के घर में पला था, मिस्री ने उसे गोद ले लिया था, तो अब वो जो है एक मिस्री कहलाया। और जब इस काहिन की बेटियां उस काहिन के पास वापस जाती हैं, सारे वाक्य के बारे में बताती हैं, तो अब वो काहिन इस बात का इजहार करता है, जैसे लाबिन ने याकूब को अपने पास बुलवा भेजा, अब ये काहिन भी ऐसे ही करता है और मूसा को जो है वो अपने पास बुलवा भेजता है। और याद रखें, इन सारी चीजों के पीछे जो काम करने वाला था वो खुद खुदा का रूह था। खुदा ही की तरफ से जो है इस काहिन के दिल में ये बात आई कि उस मूसा को जो है वो अपने पास बुलाया जाए, अपने घर बुलाया जाए। और 20वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है, तुम उसे क्यों छोड़ आई, और उसे बुला लाओ कि रोटी खाए। और फिर 21वीं आयत में लिखा है, और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया, तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी। तो अब हम देखते हैं कि खुदा जिसने मूसा को पैदा किया, जिसने मूसा को अब तक संभाला, वो आगे भी मूसा के साथ है। और हम जब खुदा ने हमें जिम्मेदारियां देनी होती हैं, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो हमें भी अगर मुसीबतों से गुजरना तो पड़ता है, लेकिन हर जगह पर खुदा जो है वो खुद हमारा मुहाफिज होता है। खुदा खुद हमारी हिफाजत करता है, हमारी परवरिश का इंतजाम करता है, हमारी निगहबानी भी करता है। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि मूसा जो है वो कहलाता तो मिस्री था, लेकिन हकीकतन जो है वो इब्रानी था और लावी की नस्ल में से था। वो लावी के कबीला से ताल्लुक रखता था, और ये वही नस्ल है जिसके साथ खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, मैं तुम लोगों को संभालूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, और हर हाल में हर जगह पर जो है वो तुम्हें बरकत ही बरकत दूंगा। और अगर कोई तुम्हारे ऊपर बरकत भेजेगा तो उस पर बरकत होगी, लेकिन अगर कोई तुम पर लानत भेजेगा तो उस पर लानत होगी। तो अब खुदा ने जिनके साथ ऐसे खूबसूरत वादे किए थे, खुदा उनकी फिक्र भी करता है और खुदा खुद जो है वो उनका मुहाफिज भी है। आगे चलकर जब 22वीं आयत को देखते हैं तो 22वीं आयत में लिखा है, और उसके एक बेटा हुआ और मूसा ने उसका नाम जरसूम रखा, ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। तो अब हम देखते हैं कि खुदा ने जब मूसा के लिए एक लाइफ पार्टनर का, बीवी का इंतजाम किया, तो अब साथ ही खुदा जो है उसको औलाद की ब्लेसिंग भी देता है। तो अब मूसा जो है जब मिस्र से निकला था
تو تب وہ اپنے اختیار کو کھو کر ایک محل کو چھوڑ کر نکلا تھا تاکہ پست حالی میں سے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے، وقت گزار سکے، اور اس کی پست حالی میں بھی جو ہے خدا نے اسے کامیاب کیا، خدا نے اسے برکت دی۔ اور یاد رکھیں اکیلا مرد جو ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں اس کے لائف پارٹنر کا آ جانا اور پھر اس کو اولاد کی بلیسنگ مل جانا جو ہے یہ خدا کی بہت خوبصورت برکت ہے۔ محلوں میں رہنے والے جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کے لیے ترستے ہی ہیں، بہت ساری دولت جو ہے ان کو اولاد کا یا لائف پارٹنر کا سکون مہیا نہیں کر سکتی، لیکن وہ انسان جو چھوٹے سے گھر میں پلتا، چھوٹے سے گھر میں بڑا ہوتا ہے، اگر اس کی اپنی بیوی، اس کا اپنا بچہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، وہ کم پیسوں میں بھی جو ہے وہ خوش رہ سکتا ہے کیونکہ اس کا اپنا مال، اس کی اپنی فیملی، اپنا گھرانہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اب جب موسیٰ نے محل چھوڑا تو خدا نے موسیٰ کا جو ہے وہ گھر بحال کیا، اس کو پارٹنر بھی دی اور اس کو اولاد بھی دی۔ اور یاد رکھے جب خدا نے اس کو ایک خوبصورت پارٹنر دے دی، بیوی دے دی، تو اب موسیٰ جس دکھ سے گزرا تھا، جس تکلیف سے گزرا تھا، اب وہ اپنی بیوی کے پاس آ کر جو ہے وہ ضرور اس درد کا جو ہے اس کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں اس درد کو بانٹنے کے قابل ہو گیا ہوگا، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دکھوں کو، تکلیفوں کو، دردوں کو بانٹتا ہے۔ اور موسیٰ کو خدا نے یہاں ایک لائف پارٹنر کے ذریعے جو ہے وہ خوبصورت سہارا دے دیا تاکہ وہ اپنے دکھ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ بانٹ سکے، اور پھر خدا نے جو ہے موسیٰ کو خاص اولاد کی بھی برکت دے دی۔ اور یہ خدا کا جو ہے وہ خاص انتظام تھا کیونکہ آگے لے کر چلنا تھا خدا نے موسیٰ کو، تو بہت بڑی ذمہ داری دینی تھی، اور ان ساری ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے خدا جو ہے اب موسیٰ کو اس قابل بنا رہا تھا۔ آگے چل کر جب 23ویں آیت میں پڑھے تو لکھا ہے، اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ تو ملک مدیان میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، اس کو بیوی بھی مل جاتی ہے، اس کو بچہ بھی مل جاتا ہے، لیکن عرصہ گزرنے کے بعد ملک مصر میں قوم بنی اسرائیل کا ظلم جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، بلکہ یہ اور زیادہ ہی ہوا، کم نہ ہوا۔ لیکن مصر کا بادشاہ جو ہے جس کے خوف سے موسیٰ جو ہے وہاں سے بھاگ آیا تھا، وہ بادشاہ جو ہے وہ تو مر جاتا ہے، اس کا تو انتقال ہو جاتا ہے، لیکن جو نیا بادشاہ آتا ہے وہ بھی اسی کے پہلے بادشاہ کی جو ہے وہ ساری بنائی ہوئی رسم و رواجوں کو مانتا ہے، اور وہ بھی قوم بنی اسرائیل پر جو ہے وہ کھل کر ظلم کرتا ہے، اور یہ ان کے ظلم کو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، ان کی اذیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا وقت آتا ہے، ویسے یہاں پر خاص لکھا گیا ہے کہ خدا نے جو ہے اس وقت اس قوم کو یاد کیا، ان پر نظر کی، لیکن یاد رکھے خدا کی جب ہم خاصیت کو دیکھتے ہیں، اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں، تو خدا ایک وقت میں جو ہے وہ پوری دنیا پر ہر چیز پر جو ہے وہ نگاہ کرتا ہے، سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن یہاں جو خاص بات آئی ہے کہ خدا نے نگاہ کی اور ان کو یاد کیا، تو اب ہم اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ اب خدا کی طرف سے وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس قوم کی مخلصی کا انتظام کیا جائے، اور اس قوم کو یہاں سے نکال کر جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں واپس لے جانے کا جو ہے اب کام شروع کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ اور آگے لکھا ہے 24ویں آیت میں، اور خدا نے ان کا کہانا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ تو یاد رکھے خدا اس عہد کو، وعدے کو بھول نہیں گیا تھا، بلکہ خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے وہ وعدوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ خدا نے اس وعدہ کو یاد کیا، تو اس کا مطلب کہ خدا نے اب ضروری سمجھا کہ اس وعدہ کو اب پورا کرنے کا، اس وعدہ کی تکمیل کرنے کا جو ہے وہ وقت آ چکا ہے۔ اور 25ویں آیت میں، آج کے چیپٹر کی آخری آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ تو اب جو ہے خدا ان کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا پہلے کہیں اور دیکھ رہا تھا، پہلے شاید خدا صرف مصریوں کو دیکھ رہا تھا اور بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو ہے وہ خدا کو نظر نہیں آ رہے تھے، خدا کو نظر آ رہے تھے، لیکن اب جو ہے خدا تیار ہو گیا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ان کی مخلصی کا، ان کی نجات کا، ان کے چھٹکارے کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ اور اسی انتظام کے لیے خدا جو ہے وہ موسیٰ کو چنتا ہے، اسی انتظام کے لیے خدا جو ہے موسیٰ کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کی زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس وقت جب سارے عبرانیوں کے بچے جو ہے وہ قتل کیے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، خدا موسیٰ کی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور
इसी लिए महफूज रखता है ताकि खुदा मूसा को इस्तेमाल कर सके कि कौम बनी इसराइल के लोगों को मिस्र से जो है वो आजाद कराया जा सके, मिस्र की गुलामी से आजाद कराया जा सके। और याद रखे इस 24वीं आयत में यहाँ पर इस बात को नुमाया किया गया है कि वो वादा जो खुदा ने इब्राहिम से भी किया था, इसहाक से भी किया था और याकूब से भी किया था। तो खुदा ने इब्राहिम के बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब से इनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा कि कोई तुम्हें गिन भी ना सकेगा। तो उस वादे की तकमील तो हो चुकी और उस वादे की तकमील से मिस्रियों को टेंशन भी खूब हुई, परेशानी भी खूब हुई और उसकी वजह से इन पर जुल्म भी किया गया। लेकिन वो भी वादा खुदा ने किया था, जुल्म का भी बताया था, लेकिन खुदा ने खास वादा किया था कि मुल्क कनान जो है मैं तुम्हारी औलाद को दूंगा। ये वादा भी खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था कि वादा की सरजमीन मुल्क मौदा जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो मुल्क कनान ही होगा। तो अब खुदा जो है इनको इनकी मंजिल तक ले जाने के लिए जो है वो मूसा को तैयार करता है ताकि मूसा तैयार हो और इस कौम को जो है वो वादे की सरजमीन में वापस पहुंचाया जाए। तो याद रखें जब ये वादा खुदा ने बाप इब्राहिम से किया, इसहाक से किया, याकूब से किया, तो उनके मर जाने के बाद भी जो है वो बहुत सारे साल गुजरे, बहुत वक्त लगा जब खुदा ने इस वादे की जो है वो तकमील की और हकीकी तौर पर खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि कौम बनी इसराइल के लोग जो है वो मिस्र से निकलकर मुल्क कनान में वादा की सरजमीन में जो है वो वापस जा सके। तो तब बहुत सारे लोग कौम बनी इसराइल के ऐसे भी थे जो अपने ईमान में कमजोर पड़ गए, जो बुत परस्ती में भी चले गए होंगे। लेकिन याद रखें मैं और आप अगर हम आज के मसीहों पर गौर करें तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ भी खुदा ने वादा किया है, यीशु ने वादा किया है कि मैं जाता हूँ बाप के पास, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर से आकर तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। तो मुझे और आपको जैसे कौम बनी इसराइल के लोग जो है वो खुदा के वादे के पूरे होने का इंतजार करते हैं, हमें भी जो है उस वादे के पूरे होने का इंतजार करना है, हमें भी उसके लिए जो है वो तैयार होना है। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने ईमान से मुनकर हो गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सदियां गुजर गई, यीशु कह के गया था मैं आऊंगा और ले जाऊंगा, लेकिन यीशु नहीं आया, इतनी सदियों से नहीं आया, यीशु ने शायद आना ही नहीं। लेकिन याद रखें कौम बनी इसराइल की हालत जो मिस्र में थी वो भी इसी तरह की हो गई थी। उनको भी यहाँ जरूर लगता होगा कि खुदा ने जो वादा किया था शायद पूरा नहीं होना। आज भी इसी तरह बहुत सारे गैर कौमों के लोग समझते हैं कि शायद मसीही लोग जो है ये नादान है, ये ऐसे ही कहते हैं कि यीशु ने आना है और शायद यीशु ने नहीं आना। लेकिन याद रखें जैसे खुदावन ने अपने वादा को अपने मुकर्रा वक्त पर इस कौम के लिए पूरा किया था, वैसे ही वो वादा जो यीशु का आकर बादलों पर अपनी कलीसिया को उड़ाकर लेकर जाने का है, ये वादा भी जो है वो जरूर पूरा होगा। लेकिन मेरे और आपके बताए हुए वक्त से नहीं, हमारे ठहराए हुए वक्त से नहीं, ये खुदावन की मर्जी से, क्योंकि खुदावन यीशु ने जो है वो साफ कह दिया था कि उस दिन के बारे में जो है वो बाप के अलावा कोई नहीं जानता। तो आज बहुत सारे लोग हैं, सरफिरे लोग कह लें, इस तरह के जो है वो नबूवतें करते हैं। कोई पहले किसी ने कहा 2000 में जो है वो यीशु ने आ जाना है, कोई किसी सन का बता देता है कि यीशु ने आ जाना है। याद रखे जब यीशु के मुंह से एक बात निकल गई कि बाप के अलावा इस दिन का जो है वो किसी को पता नहीं, तो अब कोई झूठे नबी उठकर इस बात की नबूवत करें कि यीशु 2024 में आ जाएगा या यीशु 2027 में आ जाएगा, तो ये सारी नबूवतें जो है ये झूठी हैं, क्योंकि खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को जो है वो कभी भी झूठा साबित नहीं करेगा। यीशु के मुंह से जो बात निकली है पूरी वही होनी है, और उस दिन का ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और नबी, ना किसी और पैगंबर को पता है। अगर कोई नबूवत करता है तो वो झूठा है, क्योंकि यीशु ने कह दिया कि बाप के अलावा उस दिन को जो है वो कोई नहीं जानता, और जिस बात को बाप ने अपने बेटे पर जाहिर नहीं किया उसको वो मुझ पर और आप पर भी जाहिर नहीं करेगा। लेकिन हमें ईमान में कायम रहना है, हमें साबित कदमी के साथ खुदावन के साथ चलना है और यीशु के आने के मुंतजिर रहना है, क्योंकि यीशु का आना जो है वो जरूरी नहीं है 2024 में हो, यीशु का आना अभी भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है, 2 सदियों बाद भी हो सकता है, वो खुदा की मर्जी से होना है। सो मैं और आप, हम अगर यीशु के आने का इंतजार करते हैं, हमें अपनी मौत का भी इंतजार होना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में हमने जो है वो यीशु को देखना है, दोनों सूरतों में हमें यीशु ही को मिलना है। बाइबल मुकद्दस जो है वो ईमानदारों के साथ
खूबसूरत वादा करती है कि अगर हम मर भी जाएं हम तो भी जिंदा रहेंगे। बाकी सारे लोग जो है इस बात को मानते हैं कि एक बार इंसान मर गया तो मर गया, वो कयामत वाले दिन जिंदा होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं बताती। बाइबल मुकद्दस बताती है अब अगर यीशु पर ईमान लाने वाले लोग मर भी जाएं तो वो भी फिर भी जिंदा रहेंगे। वो कयामत वाले दिन जो बात की गई है वो जिस्म के उठने की बात की गई है। हमारी रूह जो है वो जाकर जो है वो आलमे अरवा में नहीं उतर कर कैद होगी। जो मसीह के साथ चलते हैं उनकी रूहें जो है वो आलमे बाला पर जाएंगी, सुकून के मुकाम पर रहेंगी, आला और खूबसूरत मुकाम पर रहेंगी, अपने बादशाह के साथ रहेंगी। तो मुझे और आपको, हमें खुदा के साथ चलते हुए अगर यीशु मसीह बादलों पर लेने नहीं भी आता अपनी कलीसिया को हमारे दौर पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज अगर हमें नींद आ भी जाए, आज अगर हमें कब्र में दफन होना भी पड़ जाए, तो हमारी रूह जो है वो हमारे खालिक ही के पास जाएगी। ये आलमे अरवा में हरगिज भी जाकर जो है वो कैद नहीं होगी। सो खुदावन जो है मुझे और आपको हर सूरत में, दोनों हालतों में जो है वो अपने मिलाप के लिए तैयार करता रहे। और मेरी दिल से दुआ है मैं और आप, हम सब हमेशा जो है वो साबित कदमी के साथ खुदा का डर, उसका खौफ रखते हुए अपनी जिंदगियों में उसके साथ वफादारी से चल सके, ताकि दोनों सूरतों में, अगर मौत की सूरत में, कब्र में दफन होने की सूरत में, या बादलों पे उठाए जाने की सूरत में, किसी सूरत में भी हमें इस दुनिया से रुखसत होना पड़ता है, तो उन दोनों सूरतों में हम अपने खालिक के पास जाकर आराम और सुकून से अपनी जिंदगियां जो है वो बसर कर सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे।